बाराबनी एमएलए कप क्रिकेट प्रतियोगिता का कल से दुमहानी फुटबॉल मैदान में आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 12 टीमों की है। इसे लेकर पिछले कई दिनों से मैदान में विभिन्न काम चल रहे हैं और अब अंतिम चरण का काम तेजी से चल रहा है। इसका उद्घाटन बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय करेंगे। इसके अलावा बाराबनी पंचायत समिति के सभापति असित सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में प्रतियोगिता से जुड़े राकेश शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। আমাদের এটা বিপিএল এমএলএ কাপ সিজন 4 অর্গানাইজ আমাদের বারাবনী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস করছে। আমাদের এমএলএ বিধানদা এবং অসিতদার নেতৃত্বে এই খেলাটা শুরু হচ্ছে। তো আমাদের এই মাঠের সমস্ত কাজ মোটামুটি শেষ পর্যায়ে, মোটামুটি পিচ আমাদের প্রায় দেখতে পাচ্ছেন সব রেডি হয়ে গেছে, মোটামুটি কাজ শেষ পর্যায়ে। এবং এখানে আমাদের 12টা টিম নিয়ে টুর্নামেন্ট হচ্ছে। আসানসোল সাব ডিভিশনের মধ্যে 12টা টিম থাকছে এবং আসানসোল সাব ডিভিশন এবং বারাবনী ব্লক এবং বারাবনী বিধানসভার সমস্ত খেলোয়াড়রা পার্টিসিপেট করছে। এটা 12 দিন ধরে খেলা চলবে। আমাদের আগামী 17 তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে এবং 28 তারিখে এটা ফাইনাল খেলা। ফাইনালে কোনো চমক আসার কোনো সম্ভাবনা আছে? এমনি চমক তো আমাদের সবসময় এমএলএ সাহেব এবং অসিতদা মিলে দেয়। এবার দেখি কি চমক ওনারাই বলবে এখন।